السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، حياكم الله ونشركم وأيدكم. إخواني في الله، ودو مثلا يلي كتخي مثلا يكي أغاسفني العصر الجاهلي جاهلا هنغتي كنغني قريش غانكو مكانكو يغني جاهلا هبيا كتخي فارنا خمبوتري الله فارنا صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، هنا الله تيغا بنعمة الإسلام، الإسلام الذي جعل الإنسان حرا، الإسلام الذي أعتق الإنسان، الإسلام الذي نور الإنسان بنوره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلا يقبل الله له. سلام أخو أري نادونا لا بندي نادونا سلا نادونا يوكوندي na hademere men bire ngana khimalley na hademere men kapenga na khimalley na koy hademere men ngana te sereyani adoron tengeni Allah no khunga, sereyani adoron tengeni Allah no khunga baka Allah tege fonchwa. Wala khad karamna bani adam, Allah yimerki nya ko il hademere men droit o kuy me hademere mduru on tahame dorono kemene kebe gedo taga ado droit ke asrul jahiliya kundu inaya nyana iga birene komu dabaniya ogete dabani mo ko pes serenga gene saxanga komu yokenga gagene mo xobe ya xarenga gene saxanga komu yokenga gagene mo xobe ser lampuntenga gene saxanga ser sembentenna ser lampuntenga ga saxanga komu ga yokenga gana mo xobe banna ana miskina lagana gaga saxanga komu yokenga gagene mo xobe. Subhanallah, ken islam akhun katti islam akhun bucciri farenga sallallahu alaihi wasallam ageri ado islam akhun geri ade ke jahila akhwani makkano ezan oga kebe khisan ko khadanga khisalaman yani kengen faren challa khillana nga Bilal ibn Abdul Rabah ke Bilal kundu ser lampunte nyani ser makhyan khante nyani Umayya ibn al-Khalaf andra gana nya duda nga komeya ti iser sembenta wadi khabila khore kembere kunga farengeri sallallahu alaihi wasallam Bilal lutunan tike fare gadiga mu beni kongo kiani sarahunga kiani tulungonta hunga fare kebe la yantiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fare kebe ganta diga mu ilingu kama agi digamu fofo suwa kenya nanti agiri Allah no kunya. Subhanallah, farengeri gakhiri nde nyana usuyi Ammar ibn Yasir akhi santu surfanani beni dikara silama khunga kenge na di yaqin Ammar Yasir remeyan idraga iditrindi faren khibarenga kembre Ammara akenga aro silama khu agadi trindi Umayya da trindi atidi muguna ta fare kebe geri ga ko ngonan te fare nyani atade murumun chuambana yalo manke Bilal be ngel khobotin qalsinga ngedo kela yokono ba Ammara ti idala yokono bawno tege fonyani Allah gede taga komam mo bawno farendu koy hadise nin no nanti annasu sawasiyun ka asnanil must hadomro mun chunyo ko comme senta de nyimu nganyo ko khobe aizan na khisa ke daga na dofonde on tigilondini parce que gana to gilondini al khalibu ngana ndugute ya khotenya on point d'entente autu kenga koyno inanti hademere me khima be gaye Allah an kat khima lone bawna Allah subhanahu wa ta'ala ti in akramakum indallahi atqakum khaser doronte ke Allah subhanahu wa ta'ala no khunga kebe gan ko khasu Allah kanne ke Bilal kundu fathu Makka igere Makka woni farenga sallallahu alaihi wasallam agede kharle kelelo alkaba laqinga kem Bilal sikma falle Abubakar ni Umar ni Usman ni asuyinonga ad Bilal akhirinanti surukuna mbaga kane surukuna mbag Bilal kane Bilal nalle. Subhanallah, Bilal geri soro kusur kille ngara kane
bilal geri farenti kunati kamanto honga sere sona sunturono kefiniya nan calli alkaba no honga aga feti bilal ibn abraba kedi soro ku kawafi bawnu bilal geni kum maxsigre xebe adame khawranga surwani sere max yankanto nyani ni gagena saxanya golnyangano nyani o ngana le fi mo xobe anni nyanu kundunya khabila yankanto nyani gedi yankandi kennalli nya afina nan lo kefina alkaba faring abubakar ni siki umar ni siki kendi soro ku kawa ma soro ga kitene no ngigatini ndina talenki nan lo nyinye kewure ke kota kani na kewuri nyaxe subhanallah ari asalli ibugu falle khadi ati bilal dat wallahi alkaba kundu an sigire khore Allah no khuma sigire khore ana ma khalla no khuma me sigi alkaba kam man qrindi parce que Allah ma sigire khore bilal a futi do alkaba tege mbatte nanti i sikaka ma i segene i sal khillen khilli kha alkaba tege nga agile nyane farenga sallallahu alaihi wasallam kuro ina soro ku kharamundi nanti khaga soro beni ma yankandini khaga soro beni warna burnu khagi nyana comme marchandise ni khaga nyana soro beni ya soro beni kefini ko fonno khonga Allah khad khasura gana khataga na khanya bane naha kunchigindi khadbar kunga kunchigindi ni khayi megede takhande nya ikamay takhande bege kha arrange ne ina koy khaynanti Allah no kunga kentuno ada abubakar do omar ni akhir usman ni nanti bilal dan kungen sur khoro Quraysh gankon kungen sur khoro makka no khonga soronchu gitu nan sur khoro nya adi yakhirati bilal di topu nan cege ikunkun kamma an cege alkaba kamma kudo ina tunanti iga bilal ragan kebe bilal fetken subhanallah bilal sege alkaba kamma akhirindi kay koyni manne nanti khurundur khoto ni lo falle onan daga faren qissani qara faren sirrani qara onan dur khoto on cembe silama khungedi kebe ko silama khundu no waye nyarti silama khundi yokke nyarti silama khunga ada hadumuru muntunya banenya almuslimuna fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasali jasadin iza staka minhu udwan da'a lahu sa'ir aljasadi bil huma wa sha'r hadim ram islami layki abana almuslimuna kalbunyan yasuddu ba'dhum ba'da islami ni met tepe islami ni tim yankandini wallahi Allah an serenya wurgini serbege de du yankandi khoron dur khoto na du yankandi medanga onan dur khoto ona Allah jingu kuraga oni tangemena khanga ona me hakuntanga inshallah ke khisalamani an ogel kito gel ko Allah ganda famu yekinoyi liyatazakkaru ulil albab wa akhiran idha sakata al ulama tawahhama al juhala annahum ala al haqq to anungana kuru bo igem sefe al khalib nga to ambele ni ngay kun simana iga fofu sukongo ini to munya kam yugo likat farenga sallallahu alaihi wasallam kengen mesey den khibarenga afarenti ini topunin kam ma mesey akenti topun muri an qaw mesey parce que am peyndini entraîner soben kam farenti adinu la shabira'i dinan petirai anga ke be simana dinan Allah khallenya dinan pet kian qawa dinan Allah khallenya Allah gando ko inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh